السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد على قناة لا كونطابيليتي ماروكان. درسنا لهذا اليوم هو la gestion des approvisionnements. ابقوا معنا. بسم الله نبداو. La gestion prévisionnelle des approvisionnements répond à un double objectif: minimiser les coûts liés au stock et au approvisionnement. L'entreprise cherche un stock à un coût minimum. Deuxièmement, assurer la sécurité des approvisionnements afin d'éviter la rupture. L'entreprise cherche un stock suffisant pour elle. On passe. Le délai de livraison. Quelles que soient les relations établies avec les fournisseurs, il se coule un délai entre le moment où l'entreprise passe la commande et le moment où les approvisionnements sont effectivement disponibles. Et c'est le délai de livraison. Bon, le délai de livraison, on va le faire bien la passation de la commande ou la disponibilité de la commande à l'entreprise. Le stock critique minimum. Exemple, la société ABC fabrique produit X qui nécessite un composant qui a été acheté de fournisseurs à l'année. Les consommations régulières sur 30 jours atteignent entre 10 200 composants par an. Le délai de livraison de ces composants est 15 jours. Maintenant, le stock critique minimum qui sert la quantité consommée divisé par 360 qui est le nombre de jours de l'année commerciale fois le délai de livraison, il est 15 jours, égale 425 composants. 425 composants هو le stock اللي تحتاجه la société ABC في la consommation jusqu'à le délai de livraison des composants achetés. On passe le stock de sécurité. Le niveau de stock de sécurité qui permet d'éviter ou de minimiser le risque de rupture. Le stock de sécurité qui حد من الخطر ديال la rupture de la production. Exemple, le stock de sécurité des composants permet 14 jours de consommation. Le stock de sécurité qui sert la quantité consommée par an est 10 200 divisé par 360 qui est le nombre de jours de l'année commerciale fois 14 jours de la consommation est égal à 397 composants. 397 composants هو le stock اللي خصو يبقى في l'entreprise باش يحدنا من الخطر ديال la rupture de la production. Bon, شو stock critique ou bien stock d'alarme? C'est le niveau de stock qui doit déclencher une commande. L'entreprise, ملي كتوصل لهاد niveau de stock, il doit commencer par une passation de commande. Bon, كيساوي stock critique كيساوي stock minimum critique minimum plus le stock de sécurité. هادو بزوج شفناهم قبل. في notre exemple, stock critique كيساوي 425 plus 397 est égal au stock de la société BSA 822 composants. L'entreprise doit déclencher une commande. Le coût de la gestion des stocks. Premièrement, le coût de position. Ce coût représente l'ensemble des charges engendrées par la détention du stock dans l'entreprise, les locaux, les personnes, l'assurance, conservation, etc. Il est exprimé par un taux de position. Par exemple, un taux de position annuel de 6% signifie que le coût de position annuel des stocks des composants s'élève à 6% de la valeur de stock moyen. هذا الكو كيجمع كاع لي شارج اللي متعلقين بالاحتفاظ ديال الستوك في الشركة، لي لوكو، لي بيرسون، assurance, conservation, etc. وهاد لو كو كيكون représenté par un taux de position. Dans notre exemple, stock moyen كيساوي stock de sécurité plus le stock actif moyen. Le stock de sécurité déjà حسبناه كان يساوي 397 و stock actif moyen كيساوي la quantité commandée divisé par 2. On sache que chaque composant coûte 150 dirhams. Le coût de position annuel كيساوي 6% fois 150 هو le coût fois le stock moyen اللي كيساوي 397 plus la quantité divisée par 2. Deuxièmement, le coût de passation d'une commande, qui est le coût de lancement. Chaque commande génère des charges liées à l'administration des relations avec les fournisseurs. Le coût de passation est considéré comme étant fixé par la commande.
هاد الكو كيجمع كاع لي شارج ديال لادمينستراسيون في العلاقات ديالها مع لي فورنيسور. جينيرالمون كيكونوا لي شارج ديال لي كومونيكاسيون، تليفون، الفاكس اكسيتيرا. لو كو توتال دو لا جيستيون دو ستوك كيساوي لو كو دو بوزيسيون بلس لو كو دو باساسيون. لو كو دو باساسيون هو 5100 فوا لا نومبر دو كوموند، ولو كو دو بوزيسيون هو 6100 فوا 150 فوا 397 بلس لا كونتيتي كوموندي ديفيزي بار دو. دابا نمشيو على لو ريشيرش دو لوبتيموم. في l'optimum كنشيرشيو على النومبر دو لا كوموند بوغ لوكيل لو كو توتال لو بلو با. غادي نديرو الطابلو نشوفو شحال نقدرو نديرو كوموند بارابور على لا كونسوماسيون انيول لي عندنا، سوا كيو لا كونسوماسيون انيول ديفيزي بار نومبر دو كوموند. عندنا لا كونسوماسيون انيول لي شفناها في ليكزارسيس اللي عندنا هي 10200. غادي نشوفو شحال نقدرو نديرو فيها كوموند 1 2 3 4 5. و لا كونتيتي لو كيو c'est la consommation annuelle 10200 divisé par le nombre de commandes. في الأولى عندنا 10200 divisé par 1. Deuxième 10200 divisé par 2. 10200 divisé par 3 etc. ندوزو للستوك موين. شفنا القاعدة ديالهم قبل كيساوي لو ستوك دو سيكوريتي اللي هو 397 بلس لا كونتيتي ديفيزي بار 2. في الليل الأول عندنا لا كونتيتي 10200 إلا قسمناها على زوج 5100 نزيدو لها 397 تعطينا 5497. دوزيام لين 5100 ديفيزي بار 2 بلس 397 تعطينا 2647 وهكذا حتى نساليو لي لين كاملين. موراها ندوزو على الكو دو بوزيسيون. القاعدة ديالو هو 6% فوا لو كو فوا لو ستوك موين. ستوك موين هو هذا. ناخدو القاعدة 6% فوا 150 فوا هذا عطاتنا 49473 اكسيتيرا. نمشي موراها لو كو دو لونسمون 5100 فوا لا نومبر دو كوموند، يعني 5100 فوا واحد، 5100 فوا زوج، 5100 فوا 3 اكسيتيرا. لو كو توتال قلنا كيساوي لو كو دو بوزيسيون بلس لو كو دو باساسيون، يعني الجمع ديال 49473 بلس 5100 عطاتنا 54573 وهكذا. موراها اون شيرش دون لا كولوم كو توتال على لو نومبر لو بلو با اللي هو 34173. Pour cela, le nombre de commandes pour lequel le coût total le plus inférieur, c'est 3. 3 commandes. Bon, la société passera 3 commandes par an, soit une commande tous les 4 mois, ce qui correspond à un lot économique de 10200 divisé par 3 égale 3400 composants.